Hello guys! Okay, today, sasama po kami ng manghuli ng hipon. Kahit hindi kami kumakain ng hipon. Mga show sila kami, paano ba sila manghuli ng hipon dito sa Thailand. Ayan, with our Thai mother and our Thai sister nandun sa unahan. Okay, samahan niyo po kami. Bye! See you! Guys, andito na kami. Mga ka-teachers, ayun maganda dito. Ngayon, first time namin nakarating. So, bali, dito pala sila nang huhuli ng shrimps. Kasi low tide na siya. Ayan, ang ganda, oh. Tapos, may mga laro pa. Ayan, nagre-ready na sila. Ito si mother. Excited po siya. Kasi first time niya, hindi niya first time dito sa Thailand. First time. Excited siya. Manghuli. Okay. Ang ganda dito. Ayan. Ayun po yung mga kasana namin mga kay Daran din po nila mother. Ayan sila, oh. Ayan, meron silang net. Ayan, tapos dito may picnic. Ayan. So, low tide na siya. Ganun lang. Nakita niyo yung nahuli. Wala pang hanggang yung huli. Ayan siya. So, bali. Ayan siya. Sarap ng hangin dito. Ayan siya. Ayan. Sige, mag-ready na tayo. At manunod tayo paano ba manghuli ng hipon. Okay. Ayan guys, bali meron silang lamp. Tapos ito yung lalagyan. Ayan. Sabi ni ate, ito daw ilalagay yung hipon na madadakma. Tapos yung crab. Ito meron siya pang sip. Ayan. Ayan, ready na po sila. Yan ang kanilang panghuli. Lambat na maliit. Ayan. Ayan, ready na po ang mga at ang iba ay nagsipuntahan na dun sa baba. Ayan, night, let's see. Mà con đây được con luôn yêu luôn nói là đồ tay quay đèo tay cười là quay phải nói là con lô càng cươn mình cháy ơi quay phải tự quay luôn lão tờ đĩa đứa đô là chiên luôn đô tờ đĩa mau luôn phải lên phải cho đủ đó nhìn mấy tương tập anh là cơn giang có hiểu cơn giang mà không thấy đây cơn giang người ta cơn thắng bồn này nhẹ quá cơn giang tao nè hai nè người lái nè đi lái nè mày đi nè đó này anh đang chỉ tay đang chỉ anh nè đây này là chưa trong cơn mà là đây là đây đó giờ đi lèo đi đây là con nhà lấy mai không cơn mai thì kép bên này nó cũng được có kép của anh đây lúc rồi đây qua cũng được cảm giác mà cả đàn mà phải phải gặp lao nếu làm mấy tiếng rồi đi không? Ayan guys. So tayo ay naglalakad sa low tide. Punta na tayo doon sa lugar kung saan tayo mamumulot ng mga hipon.
Ang layo-layo na ng nilakad ko. Ayun na yung pangpang, oy. Ayan. So, ang layo pa ng lalakarin na low tide. Yan. Kung isipin nyo, parang nakakatakot siya, natatakot ako kasi paano kung biglang tumaas yung tubig, di ba? Ayan. Ayun yung mga kasama ko. Yung may mga ilaw na yan. Ayan sila yung mga namumulot ng ano. Ayan, ang dami. Mga may ilaw sa ulo. Mga namumulot yan sila ng hipon sa ano, low tide. Parang dito na kami sa malapit na kami sa tapat ng isla. O sige, lakad muna ako, bibilisan ko. Ayan na sila. Ayan yung mga pa. Hinahuli na kayo? Kasi nabubugaw, dapat sa iba kayo, layo-layo. Oh, you use this one. Oh. But they can use that one. This one. Wait, Ayan si mother, oh. Sean the fisherman. I will go there. Ayan guys, ganyan pala siya, oh. Yung nakikita natin sa pangpang, yan pala yung laman niya. Mother na namamalakaya. Ayan, mother, may nahuli ka na ba? Kahuli na siya isda. Ayan, uwi na po ang mga namalakaya. Ayan sila. Pauwi na.นี่ก็กินข้าวกินแล้วจุดนี้ กินเลยต้มตำก็กินเนี่ยมันแหลกต้มตำ กินเป็ดได้ไหม เป็ดได้ Yan tayo nit na yan. สาวจอยเป็ด ไม่ก็ต้องกรอกกันนะอาจารย์ไม่ต้องเม็ดไม่ต้องเป๊กไอ้ปีละกรอกเม็ดกันแล้วมาปักร้อยกับกันนั่นร้อยกรอกกันไม่กรอกกันกรอกกันไม่ตาแล้ว ไม่เป็ดไม่ร้อยต่อเดียวอ่ะไม่กล้าตั้มไม่ร้อยลาว While waiting sa mga namalakaya. นี่ดูก้าว